Okej. I da. Ma ne, nego sam samo palio stream sad. Ništa natrag na farme. Da, prosto trebam skući kako ojačiti operatore. Prvo da se mora malo farma s operatorom. Operator, Ordis has determined the secrets to happiness. A combination of heightened dopamine levels and a terrible memory. You're welcome! Koliko sad trebam brzo 6 cool. Ajde, što liči. Ma jes. Zašto ima to? Ti vidio Mateo story? Ma da, bili smo već dole, rekao je da ide izazov. Kao Kristić, ima 20 godina, igra istine. Ono sa Adrijem i Adrimar, ne znam s kim. Kim to igra? Da, s njima, da. Ono, istina je, brate, kao dođu u školu i reci svima kao, vi ste glupi. Odmah sljedeći. Čekaj, imam je. Evo tipku neće jebat. Šta mi ti gleda preko mobitela je? Mihajlo. Tip Kenja i gleda. Ti ja trebam ići. Eto. Brate, ja trebam, gdje se ulazi ovdje? Mirko je najjači, hvala. Ja sam Mirko, pa. I svega ima Mirka, na. I moja baba je zelena, Ajde, brate, otvarate vrata i... Ća... Eto. A jebote, pa ti Leon starta s debilima je. Blu 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 bla 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 blu 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 blu. Negar. Se čepio. Kom fałeś tu dobiti bana YouTube. Bla 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 bla.
Ali nisam ništa dobio. Kako sam sve koristio ove druge ability na operatoru? Aj, lako neće. Ajmo će. Što si ti smanjio mikrofon? Tako sam učio, čekaj. Sada? Daj malo bolje. Nisam ga smanjio, ne znam. Fully grown. Ima jedan ability onako da ih bacim sve onako za nazad. Kako se to bacim? Kako se to radi? Svijetli. Čekaj, da pojačam, jebate, te kurca neće. Da se mikrofon mi je onako u ustima. Spinal cord. Luscious. Wait for it to emerge from its plasm before firing, lest it escape back into that velvety thickness. An Umber Undazoa, and a fine specimen too. Let's see if we can capture it. We're growing to do. Well done. Trank ready? Se radi te ability.
sam iskreno najbolja igrica koju smo ikad igrali. Pa Je je. lažem. A mislim... od korone sigurno najbolja igrica koju smo igrali. Pa mislim da su tu to i Valheim, da. To su Valheim, to i V-Rising čak. Da, dobro, nije korona, ali opet. Pa mislim, se kažem nakon. Mislim, V-Rising ja brinem da... ja mislim da smo mi stavili na najdosadniji dijel. Trebali smo samo proći taj forest i... Pa da. Meni je to iskreno bio najdosadniji dio igrice. Tamo gdje smo zadnje stali, gdje nismo prešli dalje. 2 puta za redom. Da, na isto mjesto. Jebi ga. Ono, baš je bilo kanca. Mrzim to mjesto, ono, baš je... Ram da gadam, čuje se kada ti gadam. Da, aura. Kako moj tim je tijel? Da sam dobio nešto. Vidjeti kako napraviti jačeg ovog Htio sam... Koga? operatora. How to make operators. Warframe. So recently, I've had a lot of people asking about my amp setup because, you know, it does good damage. But here's the thing about amp damage. The amp itself, in my case, the Disco Meotic Combambulator, actually plays a relatively small part in how I'm scaffold. I've heard people that it gives you a 20% chance for 8 seconds. Now these are Koji imam platinum? Dođe ti sereš duže nego ne zna nijako. Jesam. Šta igrica mi se samo neće loadat. Joj, meni je full screen igra. Aj, u koji je server u Discordu? A ne u Discordu, ne u Minecraftu. Brate, Warframe igramo. Ma, samo upališ meni na kratko, aj. Baš na kratko, a? Pa upališ mi samo. Znači da nađem Netherite. quite a bit of damage to your amp, but it's still not as important as the Ne next mogu, pa part. koliko Warframe jaka igrica za komp, umro bi mi komp. Because even if you have a maxed out amp, you're still gonna Ali brate, ja na svom kompu hostam taj server, znači... Ne bre, oni hoste na svojim serverima. Brate, da oni hostaju na svojim serverima, onda bi ne bi zauzimao CPU i GPU, Aterno sjebeni server. Znači ja ono s fona kad starta meni... Što kažeš? Znači kako onda možeš s fona na starta onda uzmem Šta, kako mogu da startam? Communications await your attention. Please check your inbox at your earliest convenience. Okej. Šta, ne razumijem pitanje, pa ima i mobitel CPU debil. Ne, moj nema, moj sam radio na moći. To je drugčije. Yes, mine is different. Čekaj, zašto mi to nisi nikada rekao? Ja. Da, ajde bi opet. Prvo pređi tutorial ti u onoj igrici. Sad ću. be doing relatively low damage if you're not using Madurai, because in Madurai you get Phoenix Talents for 30% operator damage, Power Transfer for 100%. Moj tim ti jebeno AFK. Ko Adam bro? Just ne Adam bro nego Leon. Hello everyone, my name is Claude and welcome. I think we should start. Phoenix Talents is a passive way, which means a multi-part series in which we take a look at different Tenno schools of Zenurik, Naramon, Madurai, Unairu, and Vazarin. Today we will look at the school of Madurai that focuses on fighting and other means of offense. We will start in the middle and then go through all the ways maxed in order. To maximize the whole tree, you will need exactly 10,500,000 focus and 2 brilliant Eidolon shards, so
without anything else, I think we should start. Phoenix Talons is a passive way, which means it is always active. It increases all the physical damage done by the operators and weapons by 30%. Physical damage consists of puncture, impact, and slash, for every mathematical and statistical Warframe nut out there. In this Warframe guide, exactly which one will be the best for you, directly in your arsenal. In this menu, we see all 5 focus schools. If we choose to click one, then we can also see which skills this focus school contains, as well as which of them we have already unlocked, and which levels they're currently on, indicated by those little dots below them. If we want to unlock a skill or upgrade freezer item, school active and available set focus points inside. Zeneric, for example, which has 2 million focus points in it that can be spent on here, which kind of doesn't make sense because I already unlocked everything here. As already said, we're going to talk about how to farm focus points efficiently here in a minute, but let's first take a look at the skills for a second. When you hover over them, you get a quick description of point and switch as you please. However, there is one big and important exception to that rule, and that would be the skills called waybounds. Every focus school has 2 waybounds. The game will show you which of these skills are your waybounds, indicated by the little symbol of the focus school on top of here, or also it will show you the waybounds of all the other focus schools that are previously not set to active here on the side. But now, what's so special about these waybounds? Now, in always be available which ones you've already unlocked. You have to upgrade it to its points to one question. Which focus school is the best, and which skill? Zeneric is probably the best focus school for all players out there just starting out, but who struggle with their Warframe energy pa ne radim ja ovo Riot, kako da to znam? Bio je jak item, daje crit I bonus damage. And then after you have those 2 at the maximum level, you can start focusing on the 2 waybounds. The next school I'd focus on after you're done with your Zeneric must-have would be Naramon. Now, Naramon focuses more on your operator speed and agility, and uses them to assist. Gledaj, znaš koliko su oni puta nerfali Bork? Item je dalje jebeno broken. Znači igrici, pa jebi ga. Mislim 10%. Mogu ga nerfati još jednom I svejedno ću ali ja autotekam nekog koji ima mali armor 10 puta nije mrtav. Šta će mi drugi item ako imam samo... Šta što? To je dobro pitanje, vidiš. Mislim, kasnije kad ima 500 health ću ga on skijeći 100 damage, ali opet one shot. In here. So currently I'm on Madurai. Cool. Because you need to. So for Zeneric, you can see I've got greater Zeneric lens, 1.75%. A couple of farming locations down the bottom of where to get. To earn Zeneric lens. A zašto ti je pafuk? Ne, onaj kurac. The Unum provides all, always. She gives to those who are willing to learn.
two better lenses. So craft these, and then you have to equip one of these onto your weapon of choice. Zašto niko ne ide Then forward? Magirai, Daj, Boris. the weapon of choice. Ide forward. You up in your... You see and are seen. Handy with a gun or blade? Cetus needs you. Let's talk. You get Eidolon lenses and Lure lenses, which are the two better lenses. So craft these. I give you coordinates. You go in, you work, nobody but you comes out. Good? And then you have to equip one of these onto your weapon of choice. Now, one thing I did try to do was to unlock. Very, very expensive. See, to unlock this one, 750,000 focus and 1 billion Eidolon shard. Upgrade the Ja sam smislio, neću. Shola! Off-worlder. I'm hiring combat talent. Let's talk rates. I like those... All your might. Čak po ovoliko neće nikad hodati, ja. Da, ovo neće. A, vidi to ne bi. Messages in your inbox, operator. They are not as encrypted as they should be. Šta je uvadiš? A, tech speed. Doletim. Did you fuse your mods, operator? Did they anger you in some way? Yes!
Brate, di se to mijenja. Ne može da gleda. Jo, šta je ovaj čempion? The inbox has messages for the operator. Anything about orders in mind? Assist your Warframe in melee combat by levitating enemies counter, you're making it great important endurance type players, I would say. Sounds very into also focus lenses, Deviri circuit, and Eidolon hunts. Let's start with the first one, focus lenses. Focus lenses are the most prominent way to farm focus. Whenever one of your weapons or warframes has reached their maximum level of 30, you can install an item as ready as you will ever be. Moram vidim koliko sam stan. Ja sam sjef. Moram ih pobediti, ima full health jebo. Ne. A daj, budala jeben, izgubio je pot. Razlog. Glupi, šta mi sad igraš? Daj, breć. If lost upon the plains outside Cetus, you may derive sustenance from mineral-dense termite droppings, which the Ostrons call Ito Da. You may also never form a consonant again, but at least you will not be dead. Onto them called a focus lens. When equipped, the focus lens will then convert a certain percentage of the experience that equipment piece gains into focus for its respective focus pool. And when I say convert into focus, what I really mean is you'll still get all of the XP for your equipment piece and then a certain percentage of that XP as focus for your focus pool on top. You can obtain the basic focus lenses for all of the 5 schools, either from the bounties in the different open worlds, or you can buy them directly from the shop. These standard lenses then convert 1.25% of your XP gain into focus. But there are also improved versions of the focus lens that can convert more percent of your XP, as you see in the background right here, so let's take a look at them right now. In addition to the normal lenses that we just spoke about, there are also greater lenses, Eidolon lenses, and Lua lenses. Each of them convert more XP into focus than the ones before. Greater lenses are crafted out of normal lenses with a blueprint that you can get from the market. However, this process is very slow and also expensive because only one single-use build blueprint costs already 200,000 credits, not even speaking of all the resources that you need.
A better alternative to get greater focus lenses would Kako su I Fiora I Tryndamir I brate Vayne I svi čempioni su kako to be directly from the Zeraman bounties if you've done the new war quest already and have unlocked the Zeraman 10-0. The next ones would be Eidolon lenses that are also crafted in your foundry with the blue minigun. coming from higher level bounties in the plains of Eidolon. Also, if you don't feel like farming, they can be traded between players and also be bought from the market directly. And finally, there are the best in slot ones, the Lua lenses. Lua lenses are only farmable from the Lua disruption mission called Apollo, and they're also only in rotation C. What that means, in a few words, is it will take very long to farm a lot of them. But gladly, these are also tradable between players if you don't want to farm. However, for some weird reason, they cannot be bought from the market directly. But now, after all this lens talk, how can we use our focus lenses to get the most focus out of them? First off, we want to, of course, ideally only use Lua lenses because they convert the most percentage of XP into focus on the frame. This right here would be my Nuke Vault build that you see in the background right now, just as an example. The great thing about using a nuke frame is, since you only kill with your Warframe's ability, that means you only need one Lua lens on the Warframe itself, since, as we all know, if you only kill with a Warframe ability, all the experience gained from those kills will go completely to the Warframe, in contrast to if you were to use a weapon, then the experience gain would be split between the weapon and the Warframe, meaning as we all know, if you only kill with a Warframe ability, all the experience gained from those kills will go completely to the Warframe, in contrast to if you were to use a weapon, then the experience gain would be split between the weapon and the Warframe, meaning you would have to have actually two lenses, one on the weapon, one on the Warframe, to make sure that you get the full focus outcome. So, should you decide to farm your focus with lenses, then in order to save on your precious lenses, use the nuke frame variant so you only have to use one lens. But, and this is very important, don't randomly exchange your focus lens on your equipment, because if you unequip a focus lens from a weapon or Warframe, it breaks permanently. 5 different vaults in my inventory, one for farming each focus school. All in all, I'd say this way of focus farming with lenses is theoretically the fastest, but it takes a lot of resources that you need to invest in order to get the focus lenses in the first place and to be set up. However, if you don't want to do that, and trust me, I would totally understand that, then you could of course also use method number 2, the Deviri circuit. In the circuit, you'll encounter loads of Thrax enemies. Every Thrax killed will give you 2,500 focus points for your currently active focus school on your operator or drifter. Now, that might not sound like much, but given how many Thraxes you'll fight in one circuit run, this will quickly add up and is generally a way more beginner-friendly and convenient way of focus farming than the lenses. Alternatively, you can also go into the Zeraman bounties, since they also feature Thrax enemies, but in comparison, the circuit has way more of them and is therefore more efficient. And lastly, there would be the Eidolon hunts. Remember when we talked about the waybounds in the focus tree section before and I said you need an Eidolon shard to unlock them? Well, you can also go and transfer your Eidolon shards directly into focus points for a school of your choice. The higher quality the Eidolon shard, the more focus you will get, of course. However, I would say don't give away all your brilliant Eidolon shards, at least not before you've... Ovo je bukvalno minigun jebate. Unlock every waybound because, you know, you need them to unlock the waybound. Zanima Juntai. For the tenor.
Eš, ne znam. Već je on 25. Through damage. Jebate kako kancer. Ali ček, zašto mora jebena misija, ono, znači, trebam čuvat, ona excavation type shit. Ja to trebam sa 10 minuta čuvat, ovo je ja. Just by going out into the plains at night and continuously farming the terror list. Capturing the terror list will reward you with Eidolon shards and even brilliant Eidolon shards, which you can use to convert into focus and even uncap your passive waybounds for all of your focus schools. Converting shards into focus has no daily limit. Also, farming the terror list alone is easier and faster and doesn't require as much effort. The second way is to get yourself an affinity booster, affinity blessing, Smita Kavant with charm, slap on a regular focus lens, doesn't have to be a greater one, and go into Elite Sanctuary Onslaught. You can easily A data conduit is open. Go now. Opet je u meni. Koliko puta je uto, verete? Hurry, Hunter. The conduit is closing fast. Ne. Here are 3 of the best ways to farm up your focus. First way is just by going out into the plains at night and continuously farming the terror list. Capturing the terror list will reward you with Eidolon shards and Ko je Terilis? Teralis. Ha? Teralis, THRL. Da, neki ogroman tip. Teralis ti onaj idol, ono što spona na zemlji, onaj Cetus. Ga možemo mi ubiti. Ba, ne bi rekao da te. Ako je na Cetusu, može biti težak. To je najteža stvar u igrici. Pa to ti daje ove arkaneove i sve to. I šta ovaj tip onda govori ovdje tu ko da je lagana. Pa da, pa možete, kako farmat fokus? Pa možete samo otići i ubijati tog tipa, možete ići solo. Here are 3 of the best pa evo ti probaj, ako ti možeš sam to, evo, ja ne mogu sam. Nema šanse. Second way is to get yourself an affinity booster, affinity blessing, Smita Kavant with charm, slap on a regular focus lens, doesn't have to be a greater one, and go into Elite Sanctuary Onslaught. You can easily solo this, just take your favorite AoE nuke Warframe, and you're good. Ja sam baš radio build za to, išao weapon neki upgrade, neki sniper. And you're good. The third way is through stealth extermination. Nisam ga dovršio, nije mi se dalo. Probat ću solo Elite Sanctuary, mislim da mogu. Ma šta ja moram sad? This is a stress test. Destroy all specimens.
You are running out of time. Enter the data conduit. The focus schools are a significant part of this through the use of focus lenses, but mostly frames and weapons. To understand focus farming, first we must understand how focus is distributed. It is tied directly to affinity gain, which is mainly achieved by killing enemies. Gaining kills with Warframe abilities will give 100% of the affinity earned directly to your frames currently equipped to lens. 100 inbox messages make me ill. Opet sam mrtv, jednostavno ti. Sarin Prime je sve na najdobar, jel da? Za farmanje. Za šta farmanje? XP. Da, di nije. To je onaj koji samo spama. Ma joj, ja nemam build na njega. On ili Miraž. Čemu ignor, to neka nova fora. Čemu? Čemu ignor? Ljubav, nisi ništa rekao. Uraz Bibliju sam rekao, ali da, rajno. Da se ti ništa nisam čuo. Reci sad opet. Nice. Ubiću. Evo ga na. Pa čemu to sad? Šta će mi Google reći? Easiest way to die. Evo ga na. Pomoć je dostupna. Nazovi. Pa nemam broj. Nemam mobitel, kako da sad uzem? Jebi ga sad. A jebi ga. Google me sjebao, to ću napisati. Napiši ostavi pismo kad se ubiješ i Google mi je preporučio da nazovem liniju, a još nemam broj, pa sam još više pao u depresiju. Pazi, imaju radno vrijeme, kak se ubijem poslije 20, onda ništa, a? Pa super, ono. Znaš jednog Tibora, ali on? Znaš, pa znaš. Danas smo mu kupili PC, prvi PC ikad. Tip nije imao PC do sada? Nikad. Oje. Dobio je jebeni deal, bro, za 500 € cijeli setup. Na Facebooku, frajer se žulio, frajer se odselio se, bro. Frajer se išao odseljavati iz Hrvatske i dobio je, morao je hitno prodati. Mislim, mi smo ga još prije kontaktirali, ali puno smo mu smanjili cijenu, zato kad mu je bilo hitno. Nice. I šta si igrao s njim? Pa ne, sad je bio malo prije tu kod mene, setupirao sam u Windows novi i sve. Dodao sam ga, nije imao ni Discord frajer, sad sam mu napravio. A ono će igrat one Minecraft modpe, burat. A zato kao ono, nije nikad igrao Minecraft, to je taj feeling jebeni jebot. O, jebi se više, boli me kure. Vrati, djeca, taj build koji sam koristio prije 900 godina. Jesu popravili tu igricu? To se? Jel nije ono više da mogu trčati i ubijati sve na mapi? Ili mogu? A od uvijek si mogu i možeš. Kao buraz. A ne ti... Ti kaže to ko da je ono, nema još teže nivoa. Da, bez zebanca. Ali žensko i muško. Andreja, šta si? Šta nešto između? Kak tu? Nova žrtva Jana možda. Pa čekaj, odmah ide invite buraz. Se sale. Neki OVV, ali ne znam, ne bi ja prihvatio iskreno. A Warted je deal, nemaš reći da nije. Ima BMW. Da, ali jedva radi. Čekam da tip stavi plaktu umjesto prozora, nema prozora više. Šta da klikam? Ne, nije mu rekao ljeva lampa diza, buraz. Ja se sjećam, prije 2 godine sam mu rekao, buraz, evo ništa, buraz, ta lampa i dalje ne radi. I dalje ne radi? Ma ništa. Nije stigo, mora je Monster Hunter i novi kom kupit. Jebika, sad bi ti... Da, ne rekao neku meni grafičku, a nema šanse da uzu tu ta grafička 2000 €, tak da ono. Ili stari procesor, a procesor mu ono koma, buraz. Da će šta je rekao da uzeo? Pa ne znam, nisam ga pitao iskreno.
Rekao je da je platio 2 soba. Ne, to je rekao da hoće, buraz. Ali ne, vlada nije tu uzeo, ono, to je glupo, buraz. Da je tu uzeo, nije to glupo, da. A znaš da je toliko glupo? Znači, to je... Sigurno najgluplja osoba koju sam ikad upoznao. Upoznao si Sofiju, znači. Ok, ajde. Ovaj tip je za nju... Ona je bog za njega. Ona si ja boginja. Ma ja kažem da je jedan preglup, ja kažem da je Sofija glup, ja kažem da je Sofija bog za njega. Nije, on ti je dobar momak, ne puši, ne radi ništa. Ne radi ništa. Kako ono? Mišićni građan. Zna povijest. Pogotovo. Let's look at how we farm citrine Warframe. Citrine parts? Ali, pošto to se poklapa, znači on želi biti učitelj na faksu, znaš buraz. Znaš kak su učitelji, ono znani buraz da ove tu underage djecu buraz. Ja sam njemu rekao buraz, pazi se buraz, po tom prototipu ti si destin da budeš, da tako buraz je rekao, pazi se, doslovno sam mu to rekao. Pa mislim, bit će nešto tako, 100%. Znaš, ono... A ja mislim da on ima neku bolest, ono, samo nije dijagnozirano. Ja mislim da sam ono, ili introvert ili nije socially razvijen, buraz. A ne znaš se, tip je sve samo nenormalan. Nije normalan, ali fali mu funkcija sarkazma u glavi, razumiješ? Da, on to ne kuži. Znači ja mogu reći, ja njega ići sad ubi, buraz. On će početi restorar, ono, buraz, znači ima neki sarkazam, ali ono, tipa 0.5%, buraz. Da, baš ono. Ako nije apsolutno skroz očito da je šala, tip će se nadrkat. Znači, neko posudi malo hard disk space. Znači tip mi je bio napisao prije ne znam koji dan, ajmo igrat, kad ćemo Warframe, Narix opet od tryharda, ja niš ne kužim, ja sam napisao pa mogli bi i sutra. I ništa, ja se probudim, on normalno igralo, ali ja mu napišem, a je Warframe. I on kao što si rekao, mi nisam samo odgovorio, i onda mi je kao alo. Jebe, a mislim glup je tip, ono, ako nisam igrao s tobom ono već mjesecima, onda zašto bi se sad odjednom odlučio, da ću igrat, ujebote, kako stekao ovo, šta je ovo? A on je meni tu negdje u top NPC-ovima, ali vjerujem ima gore, vidio sam gore, uživo sam vidio gore, to su NPC. Ne, ali upoznao sam ih, bio sam s njima ono pol dana, buraz, i to, buraz, ja nisam mogao vjerovati. Ne, Jan je super s njih, postoji 10 puta gore. Gore od Svena ne postoji. Evo ga naći, da ban ide. Ma ne znam, a on je sad čudan, meni je njega žao, u isto vrijeme mi nije žao. Mi smo njega dosta gang rape-ali kada smo imali onu grupu. Doslovce tip je bio silovan u toj grupi, pa ne Đorđi nego... Zapravo njega možeš opisat basic, jel? Pa je, da. Kad nam je srušio onu kuću, znaš. Da, znaš kao nije on, svi smo u svampa... Slušaj, on je srušio tu kuću zato što je nešto ga naljutilo, možda zato što ja mislim da je ono prije bilo buraz, kad nismo mu dali da vozi brod, znaš. Pa nije niti to, nego je bilo Leon i on su igrali, ili ne znam, ti i on ste igrali, i ja sam rekao kao dođite nas idemo zajedno, i on je, tip je rekao, ma daj ajde kao ti skuplje materijale za kuću, mi ćemo ići u svam. Znači tip hoće da ja njemu radim kuću, a on ko rob, a on kao ide igra igricu. Ja kažem neću, idem s vama, tip je ostao namjerno, nije htio ići s nama. Tip nije htio ići s nama, vratimo se, kuće nema. A ne znam, buraz, ne znam kaj. Tvrdi da nije, to mi ne Da, još tako a nema nikog tamo. A dobro, tehnički Sven i tvrdio da nije poklo pola one rase za one supe, ali dobro, svi znamo šta se to desilo. Ali ne, ovo za kuću baš nemoguće, znači šta sam ja čitovima razbio. Mislim da sam ja ušao, buraz, ja dođem tamo, ja vidim on s onim ogromnim čekićem lupa pod od kuće, buraz, i tak ima onaj AOE damage, buraz. Da. To je talent, buraz.
Na primjer, on je jedina osoba koja ja znam da je na Hypixelu dobila ban za autokliker. Na Hypixelu ljudi imaju kill hour ulete, on za autokliker dobija, ne znam kako to moguće. Kakav je bio. No nije samo to. Ono kad od svih ljudi on slaže da, na primjer, to kada je svima rekao drugu priču. Nariksu je rekao da je mama našla čarapu, meni je rekao grudnjak, tebi je rekao patike, ono. Pa ne, pa imati to te vize babo, među društvo, nas je sve smisli u školu, nas tamo reći 5, sad se još čujemo. Svakom je rekao drugačiju cijenu koliko je plati auto. Svaki put je povisio cijenu, to je dobio najskuplju. Ali gledaj, ima NPC cura, buraz. Ima i Kala, ja mislim da je dobio, rekao mu je 20.000. Da, i BMW je dao 20.000. Pa ne znam, ali ja bih rekao da je realično između 10 i 15, samo pojena. A to što ti, to je on, to što ti, on je uzeo to iz onih para kaj ti roditelji od malena skupljaju za, ne znam, da. A nemaš kaj protiv njega, mislim, nemam ništa protiv njega, samo je zbunjen, nije ni annoying, samo je zbunjen. To je pregled, tip, nije da on, tip je ono najveći NPC ikad, znači, kojeg ja znam. Znači, tip samo je ono veći od tebe. Pregled, dođi, nema da ide tebe. Znači, a dobro, ne, ovo je jedino pravno, kada je tip ono bio retardiran, mislim, kad smo ga, dosta smo ga silom puli. U toj grupi to je bilo opravdano, znači, malo smo retardirani, je bi baš smo ga gay grade. A Relix je, a budeš, on se, a ne znam, čujem, a ne mogu ja pisati njegov ponašanje, jednostavno ne mogu pisati da me ubiješ, evo. Nekada, on oko nekih najgluplih stvari se nadrka. Tip se bio na drku kad sam ja s Nariksom gledao Attack on Titan umjesto s njim. Tip cijelo ljeto bio nadrkan na Nariksa i na mene jer smo gledali Attack on Titan bez njega. A dobro, a brijem da je to ono u DNA jebi ga. A nije, a chill je ovo, ne znam, nije ono, malo je dosadno, ali ono chill, nemam pojma. A ono, dobro je. A nije open za stvari jebi ga, neće ništa novo raditi. Kojiš mi, na primjer, to se desilo više puta, znači, ili, znači, pošto Obradović vozim ja burac, i, dobro, kao ne vozi Pava 20 puta, ali nema veze ovoga, uglavnom, mi ono rećemo idemo na kavu burac. I svaki put kad mi zovemo njega, on mora sa svojim autom burac doći. Znači, makar neko od nas 5 se odluči da vozimo burac, mi zovemo njega, a on ide u svoj auto, burac izlazi van. Ili kad neko novi dođe, uvijek mora se pokazati, fan nosi onu BMW majicu burac. Da, vidim. To nije jasno. A čak se vidio, sliko si ga bio, čak sjećam se onom kreditom makar da. Je barem mora kaj se mora pravio spisio stavio čibe. O, ne, palo je na pod. Ma ne znam, mogu bi ja Rocket League. Je, baš se rekao jedan Rocket League. Da man došao grajne pa je presenik. Pa ne, ali ne znam. Mene bi bilo sram izaći s njim negdje vani. Ako je većina puta ono malo šuti kad ti kao vidim. Zato kad nemaš konverzaciju s kojom njim možeš ne znam učiti, osim igrica recimo. Možeš igrice kojiš, ali ne znam, nemaš ono ništa drugo. Povijest, ajmo reći, neke nova serije, to ono tako. Možeš. A? Pa može još. A povijest je tako. Pa da. Biti ono, ne znam, reći Speedu kako je bilo ludo jučer i tip ono spomene Aleksandra Velikog i tako je Ronić objašnjavao ono za povijest. Mene ono, ne znam kaj smo radili burac, i možda smo popili pivo, ovako, ako pivo, ne znam šta smo radili burac, i on meni pusti burac komentarac od povijesti, rekao, tvoj kurac, stari, kaj da radim. Znači nije me zanimala povijest, posao, ja sam prošao burac, i još mi ti sad tu puštaš povijest. Pa bura, brat. Zašto je neki mi kamen dali burac srce pamet, pa moram ih čuvati,
Kaj je to meni to znači? Mislim, ajde, to ima neku vrijednost, a da učiš neke druge nauke. Ne zanimljivo. Ajde, pa. Koji sad je to diran, ja s rukom uporam. Patrolja, grupa na puše, kurca. Umri. Možda će ovaj recept sna, a ono sad ćemo mi Overwatch, ali nećemo da mi. Ovi cepaju Overwatch u gradu. A, iz grada ovo. Koji iz grada, vrati sve. U gradu blizu Narik se živaju koji cepaju Overwatch. Ne, nismo bio pored. Radio je bolje Microsoft, sad meni je to. Nešto mi je sjebalo. A šta je PC plati 500 €? Ja ga sjebam. Ti si mene sjebao, ne njega, njemu dobro radi. Eđo. Fokusiraj. Igrat svi zajedno. Hak, ali moj ace je hack shot. Damage deal 477.01. Pa, vidiš, dođe se slađe da igramo Fortnite. Fortnite? Ajde, može. Da, eto vidiš. Igramo se slađe, dobro. Ajde, piškić. Možemo jedan skop, pa dobro. Znaš kao oni ne vjeruju u sebe, misle da će ih pocepat ova djeca. Ne, pa te dete spavaju sad, ne igra niko. Sad igraju samo ozbiljni igrači i pravi se igra kao. Pa i Fortnite je pun botova ovako, imate kad tek prvi put uđe na prvi. Može da se. I je će mi biti botova. Zašto me ostavio jebeti support? Šink. Nemoj da jebeš. Ovako je pičkić. Sve šta bi ti igrao? Igram zadnji quest u Warframe. Jesu dobro isto novo? A ne znam kad zadnji put igrao. Se sjećaš nekog dijela, se sjećaš kad jehat konja? Ne. Okej, sjećaš kad si mu vozi motor? Okej, mogu i auto, mogu imat virus neki. Koje smeće auto? Sašta ima specijalni Warframe na novi, cijeli novi sistem igrica. To drugi, nisi Warframe, to si nešto drugo. Pa to najce, pa ja ga vidiš, sve imaš što s tim. Kao ovaj cepa Warframe? Da. A to mislim, zabavna igrica, ja samo volim. Vi kad vidim kad sam napravio trilion damage. Ali kaj kad ako uđeš vas više pored, onda svi cepaju mapu, da ne vidiš jednog čovjeka. Hurry, Hunter. The conduit is closing fast. Kad si zadnji put cepao Minecraft? Ja, igramo sad nedavno, imamo server. Koji je najbolji launcher da krekam? Ja sam njemu skinuo onaj kurac, ali onaj te launcher, ali to kao ima vidio. A nema, ja sam to koristio, Jan to koristio. Ja sam to isto koristio, sam se pitao za klijent, ja brinem da je Lunar najbolji. Nemam kupio, ne.
Ordis has received messages for the operator. No, I have not read them. Šta igrate, Modpack ili Vanilla? Ma igramo obično, nismo se drkali s time. Ajde, dobro. Šta biš igrao? Respekt, iskreno. A pa vidiš ovo, nismo mislili neki Modpack. Ja gledajte nisam ja igrao naravno krepto, evo mi igramo već 300-200, mada 30 sati. 30 sati igrate nema sada malo. Da. Pravio je ključ. A sjećaš? Da. Ti je nestalo ovo Jano Wakefana na kanalu, a? Ko je mak? Ko je mak? Mogli bi sad, na primjer, igrati u Robloxu, ono gdje pričamo, jebote, imamo mikrofon. Tako, ostavio sam reklamu, istina. Dođi mi. Ja nije u ovom serveru, a? Hvala Bogu, jes. Igrić, samo off. Ja na ovom serveru, evo ne znam. Kad tad bi se rokao. Aha. Da, to je bio kao streamer jebote. Mislim, od tada od kog su kupili PC rekao da je streamer jebote, ali ne znam otkud, nisam ga pitao jebote. Da, manje seriji. Daj samo da ih ubijem, ne da mi se više ovo kada. Ajde van ti. Da, 1,5 sekunda stan, definitivno nije 2. Nego je 1 sekunda. Mogu, oni banuje beskorisni heroje.
Herobrine, brate. Opet me sign out ovog šiptari jedni. Četnici. Ili to bude, maba dvoje. Šiptarski četnik bude. Duskblade na... Duskblade? Our experiment moves to a new zone. USP. Više critical chance, jebe vam mater, kritično. With each data conduit jump, the experiment's design dictates increased efficiency. I trust you will be able to complete this study, Hunter? Testa bre, muđa. Ja i Leons. Ono igre može igrati. A kaj tražiš? Što ti još igrati? Fortnite. Znam da ću ja to, vidim. Stvarili se na mogu. Pa imate svi Prime. CS. Ne, Leon, da. Ne. Kako je George rekao, a ja mislim da je upita njegov Prime. Da, mislim da ni Georgie ne. A možemo ovaj... Pa Leon je dobio pana 25 accounta, da se više zove Facing. Cheatuješ. Ko? Ti. Imaš pan 25 accounta. Nećem da na jednom akauntu nakon 2 godine čitao, jebate, nisam nikam ali... Što bi realno? Što bi radila igrica neko? Ga ovaj, što mi se poslati. Ma brate, vodim me čao do emisije, ne da. Evo ga, prvi put je čovjek na Nemoj mi host immigration, jebem ti, mater ti jebem. Koliko se trebaju maknuti iz igrice, jebote host, šta me ne boli koristiti plus? Pa ne moraju plaćati za sebe, kad to radi. Čekaj, to je zapravo. O, Milo je tu i dalje. Da, Milo je tu. Da, i dalje. Joj, ja mislim da se drugačije se zove, drugačije se zove. Aj je, kako si ga zvao sad? Nemam pojma, jedin ga pitao sam. Dike bi je. Kada si Discord skinuo, kad ti reklamiraš ovaj server? Kaj kažeš? Sve si skinuo Discord, što ti reklamiraš server? A brate, to nisam ja radio ovaj server, to je radila neka Ana. Reklamiraš server.
Kako si ti, brate? Jebote, skoro će maknut ovaj glupi adblocker. Maknut će ga? A da, pa evo ja kad sam skidao njemu novi Windows buraz, treba se neke kuće raditi da ga enable. Moraš ići u inspect element i enable button buraz. Zato što piše ono kao da više neće biti supportirano u Google. Pa buraz, morat ću se slikati na zgodno. Neko drugo ovdje. Opened a new data conduit. Proceed immediately. Hurry, Hunter. The conduit is closing fast. Čekaj malo, pa brat streama, a? Ko? Pa ovaj tu Niga Higa budeš. Ali ovdje nas je mute... A ne! A dobro, na YouTube-u možeš reći. Da li si siguran? Pa, da jebem tigricu. Šta? Si siguran? Nije ništa. Da, budeš. Someone is Ja, attempting Google to je za contact tebe. the operator. Please check your inbox. Dobili smo, hvala kurcu. Najgori insider chicken. O jebote, jedan Google search će on meni dati cijelu Bibliju o nastanku Googlea, boli me, jo. Najviše damage ja, naravno. A ne, ipak ovoga, ispričavam se, nisam mislio Niga, mislio sam kao član države Nigerija, eto. Možda dobiš strike, ali ne vezi. A šalim se, neće se niko reportat, osim mene sad, ali... All set. Service your weapons. A dobro, dosta brzo se čujemo, jebote. Pola će on sad skuži ako ja kažem tu riječ. Čekaj, pa što nije da ti gore lijevo piše moje ime na Discordu? Ajde ti sad reci, ja ću ga reportat pa ćemo vidjeti. Da, fakat, buraz. Pa pišem u ime, buraz. Ali nema 2G. Okej. Daj mi permisije za Rini. Ne mogu. Zašto ne? Pa nemamo permisije. Ja igram Rocket League, hoće nek. Pa može, ali ja moram dovršiti ovu misiju Đorđiji. Ja ti mogu šerati ako ti je dosadno. A ne mogu izaći iz nje. Upa jebate, ti streamaš šta vremena. Vrti share Đorđi ako još vidi. Brate. Gledam. Pa ja nisam bio subscriber. Ja sam subscriber. To je to, Đorđi. Buras, ova igrica, kad bi bila popularna, bi bio najbolji na svijetu, a ja nisam nikad čuo za ovih. Ti imaš bukvalno stvari je dobio svaku jebote misiju. 450 view-a ti je dobio short. A mislim ono... Pa normalno. Evo ovaj Fortnite je dobio 1000. Ali svi su fake pregledi, okej. To je isto dobro, da. Ali to je sa maskom, sad sam si uzeo ovaj tripod. Bio sam naučio sa maskom streamati, evo to je pri pregledi. Boli me kurac ko umire, jebot. Pa mislim, ovaj medijad nema baš puno animacija, buraz. Kad pričaš samo s zjene, buraz, i ne bez animacije, buraz. Što toliko šteka? Aj, nemoj mi streamati što toliko baguje zapravo. Dobija tikove tvoj karakter, znači nemoj streamati. Pa ne, ovo mi onaj retardirani kanal, lakove. Aj, prekinje streamaš, što ja sad igrati onaj kao practice, očito practice. Čekaj, Đorđe, sad ću ti ja streamat u 4K. Ali neš jeba 4K. Pa vidi, pa reci mi. Dobro, ajde, u pravu su, Đorđe, nije, ovo je 2K. Bonokovac. On gleda kako ovaj gleda, ne, šta?
Dobro, nema veze, ne može vi svi shvatiti, ovo je komplicirana matematika, čovječe. Gore stajavice. Čujem se trolo upravo. Dosta. Ne da mi se diš.Kud se ne da? Podići u. Jebik. Sve mi baguje, majku. You will make the necessary sacrifice, inevitably. We are prepared to provide. Tip me ubio. Ja bi ti isto ubio. Tu si objasnio neke stvari. Mrzim Hrvate. Kika. Eto ga. Slažeš se. Evo, Warframe je napravio kuće. Majo je, u Warframe imaju kuće. A ko je napravio tu igricu? Koja kompanija? Ja nemam pojma, ali dobra im je jako igrica. Neki pinch link. Neki pinch link. Ovo si čuvam ko galeriju, buraz, imam toliko Leona dodanih, buraz, Leonatro sa drugim varijacijama brojevača. Is it time? Svaki ima vak banom, rekao. Ima mene i Domta za prijatelja, buraz, pa što je očito. A tu mi je bilo najjače kad se Domet zajebalo, ono, da nije čitavo, brat, kad, ono, igrao sam s njim jednom sam, ono, kad smo igrali CS, ja ti i on, i tip, evo te, znači gledaj sad, ono, sad ide neki crazy shot, tip gledao suprotnu stranu i pogodi tipa u glavu kroz sit, i tip meni kaže, ujebote, koji insane shot sam sad hitao, ja ne mogu vjerovati, Našao sam još jednog NPC-a na Steamu, koji jedan buraz, komentirao na jedan profil, najjači Monster Hunter player, ikad. Pomogao mi je promijeniti weapon 4 puta, jako cool lik, zdravo ti meni. To je ja napisao. Ne, to mu je neko komentirao na profil. Ti si ljubav moja života, šuftice. Volim te najviše na svijetu. Volim Petra možda, ne? Ne znam zašto možda. Kakva je to bolest? One for each of a prism, scaffold, and brace. The prism is your primary fire mode, the scaffold is your secondary fire mode, and the brace is a modifier to the stats of your amp overall. With all three parts constructed, you take these back to an amp vendor, such as Onco, and have them then assemble your amp. This assembly costs a tiny amount of credits, and the vendor will give you your amp in an unfinished state. Take your amp for a spin, and level it up like any other weapon. You can use it either by killing enemies with your amp, completing objectives whilst you're in your operator form, or just being an operator around allies who handle the kills and objectives for you. Once you have your amp fully ranked up, it is time for the final stage, gilding. Return once more to an amp vendor and have them gild your amp under the other services category. This will reset your amp to level 0, allowing it to gain massive XP from leveling up, and most importantly, this increases the amp stats to the maximum amount. And with that, you now have a fully operational amp. All amp parts have had their standing and material costs reduced recently, making it easier than ever to get the amp you want. Obtain the standing you need with Onco by trading in sentient cores. The basic version can be attained from killing Vonvalis, as well as assorted other sentients in some missions, while the upgraded versions are acquired from taking down the Eidolons. If you're stuck on getting a specific resource or toroid, it's best just to refer to the wiki page on that particular resource. Now, of course, some amp parts are just better than others.
These will assist. Oh. Ajde. Was it ever thus? Allow it. Was it ever thus? In time. Pa te ovog ono ni ne može umreti. Kako zašto tu je? Ne znam, brate, ne biram ja. Znači moraš biti sutra. I give you coordinates. You go in, you work, nobody but you comes out. Good? Perhaps you on the rest be well. Treba napraviti. Može. We are each one viewpoint within the... Allow us to improve your efficiency. Was it ever thus? Kako da ubijem sad ovog stranje? Yes. Commit. A tako. We are prepared to provide. In time. Every choice closes off an infinite number. Ok, imam super saigrača. Kik. These will assist. Oh my god. Kako sam to promašao? Prošlo me zlo. Vidim kako se igra ovdje. Unukuće skript. Allow us to improve your efficiency. Mašim. Ma šta? Tenno separating from simple nexus at Quill Onco Primary. Got something. Heavy hitter like you needs a little snack, eh? Season 13 Grand Champion. Yeah, pretty man. It is right you should take on this task. Success will follow. Nuclear Bossman's been giving us no end of trouble. You're my go-to Tenno. Make him go away. Gamma. Kanzu is right. We must create chaos to draw this Grineer commander into an open fight. I tracked the Grineer drone with information about our target. Bring it to me. The drone is nearby. Find it and hack it. Those devices draw energy from bomb ballists. Make use of them.
mi drugi skok igrice. And so it goes. I'm sorry, little friend. Evo ga forfeit. Ne mogu igram protiv dva Grand Champa. Ko će vas Placementima, pukijeva? znači jebem ti igricu. Kako mi da dva Grand Champa? Jer je igraš ranke duosa. Da. Evo, tip će mi demota tako. Ja, zato jer je moj... taj account je MP1 skoro. To se je champion. Neš jebem. Brate, od čega si ti sad loše, pa sad si bio ono... Šta je ovo? A jasno. To je quest. Evo gotovo je quest. Ili? Wow. Znaš kako se zove ovaj Warframe? Fight 09. Do some blueprint. Novi svijet. Ček, šta? Ma čekaj.
The drone is under our control now. Escort it to the extraction point before the enemy can destroy it. More Grenier inbound. Don't let them harm the drone. Rojte. Živo. We should try again. Ja, typ nästan väntat. Sometimes we fail, despite our best efforts. The drone is ours. Analyzing chemistry. Excellent. A possible lead. Seized intelligence has revealed the location of the commander's camp. Liberate it from him. You've reached the location. Clear out any nearby hostiles. Next, you attempt to take control of it. You captured the location. Do not let them retake it. Što je bilo 94 moći?
it to a new position. I've located the commander. He's moving on foot. Intercept and bring him in. The officer is nearby. Track down. There's the officer. Capture them. Hospitality. Shola. Dođeš sve? Pa evo ga ima sve, nisam da si ti u gima. Dobro. Kada čujem se. Neće. Ja ne idem u školu, pola škola, Srbije ide. Što ne ideš? Jer moja škola ne ide u školu. Moja škola protestuje. Dobro. Ali nije svaki dan. Neke škole ipak idu. Sve. Neke gimnazije dalje idu. Sad ja onako pravim kući, nešto da radim. Čekaj da se zaposlim. A oni koji su moje godište moraju da idu u školu. I da bukvalno ponavlja godinu. Sljedeće godine. What things are and what they should be are indivisible. Allow us to improve your efficiency. Every choice closes off and allow us to improve your efficiency. In time, Tenno separating from Simple Nexus at Quill Onco Primary. Operator, your inbox exists in a non-zero state. Kaže da za 10 minuta. A? Kaže da za 10 minuta od tebe. Začuš. Znači da odigram jedan kežu. To ćeš već.
So the infestation's got the entrance to the ISO vault squeezed tight. Any ideas? Šta ste ušli već? No, pježu, da. Možemo FF-iti ako hoćeš. Sad će... Nemoj, pa sačekaj. Ovdje